j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Excusez-moi beaucoup pour tout le temps que j'ai pris pour me remettre de l'hospitalisation, etc. Comme vous savez, voilà, la cure de kétamine fatigue énormément, donc c'est un produit qui n'est pas anodin. Et j'étais très fatiguée. Donc il m'a fallu tout ce temps-là pour me requinquer, pour reprendre un petit peu de force, etc. J'en avais réellement besoin. Donc j'étais sous vitamines, etc. Donc ça m'a aidé. Et c'est pour ça que je suis de retour avec vous aujourd'hui. Vous m'avez énormément manqué. Je vous promets, ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube. Mais franchement, ça manque très vite. Ça manque très vite. Franchement, je ne pensais pas que ça pouvait me manquer autant. Très sincèrement. Vous m'avez vraiment trop manqué. Le partage avec vous m'a manqué. Tout m'a manqué. Donc, je reviens aujourd'hui avec plus de force, avec plus de niaque, avec plus de sourire. Et voilà, pour partager avec vous d'autres recettes et d'autres choses après, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'avais envie de me faire un tagine. J'avais envie de faire un tagine familial. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter et le partager avec vous. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais vous faire... Alors, la vidéo, je vous le dis tout de suite, elle risque d'être longue. Il faut rattraper le temps perdu. Donc j'espère que je ne serai pas trop long pour vous. Donc j'ai besoin de parler, j'ai besoin, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous disais, donc aujourd'hui on va faire un plat, donc qui est le tagine, et on va faire un dessert. Je vais commencer par le dessert parce qu'il faut que je le mette au réfrigérateur bien avant, et puis par la suite, donc on va faire ce tagine ensemble, un tagine au poulet et aux légumes. Moi, quand je fais un tagine, je mets tous les légumes que j'ai. Voilà, franchement, je sais pas, dans le tagine, les légumes sont cuisinés différemment et du coup, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, après, voilà. Donc j'espère que ces recettes vont vous plaire et donc on va commencer tout ça ensemble tout de suite. Salam alaikum, الغزالات ديالي كي دايرين لاباس عليكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. سمحوا لي البنات برت عليكم، عارفه راسي دايره معكم فالطه كبيره، ولكن يا البنات سمحوا لي والله العظيم ما دايراش، يعني حقيقه الله راكم عارفين معكم في السبيطار وهذاك الدواء مجهد بزاف وكيعيي، عرفتوا راه كنت اش نقول لكم، كنت مرخيه، ما كان عندي حتى عظم صحيح والله القسم. وسمحوا لي وراكم نتوما والله العظيم الا اش نقول لكم، هاد يوتيوب ما تحبلياش راه غيكون ولفت لهاد الدرجه حقيقه الله والله القسم الا خلى البلاصه ديالو قداش. كل نهار كنت كنفكر في يوتيوب، كل نهار ولكني العظام ما كاينينش البنات والله القسم، العظام والو مهرسين. ايوا تاخديت سميتو الفيتامينات وكلشي اللي كانت عطاتني الطبيبه ديالي، والحمد لله بشويه حتى الحمد لله ولات عندي واحد الطاقه ايجابيه، واحد سميتو الجهد، فوالا كي ان بو بلوس شاك جور وداك الشيء. وهذا الشيء علاش دابا رجعت معكم البنات، وانا بوكو طون راترابي. شهيت واحد طاجين اللي نتكل زعما مع الاسره ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. راني عارفه البنات كلشي كيعرف يطيب، كاع المغربيات والجزائريات والتونسيات وكاع العالم العربي كامل كيعرف الطياب وتبارك الله علينا كاملين، ولكن بغيت نشاركو معكم. قلت علاش لا هاد النهار ما نشاركوش مع الغزالات ديالي، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون شويه طويل. بغيت ندير لكم طاجين وبغيت ندير لكم ديسير ديالو. دونك ان شاء الله كنتمنى شي تحيه تكون زوينه، كنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، وكنقول لكم راني فرحانه. ما تصوروش يمكن راه كتبان حتى في الهضره ديالي وكلشي، والله العظيم فرحانه اللي وليت حليت الكاميرا وباش نشارك معكم هاد الوصفات. والله القسم ما تصوروش كيفاش راه الفرحه ديالي قداش دابا والله القسم. ايوا كنقول لكم يلا ما بقى لينا والو ونبداو ان شاء الله.
Alors, mes chéris, donc on va commencer. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit au début, donc ce sera une mousse au chocolat que je vais faire au Thermomix directement. Donc, vous pouvez, une mousse au chocolat, vous pouvez la faire sans un Thermomix, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'un Thermomix pour ça. Moi, je vais la faire dedans parce que ça va être pour moi plus rapide, mais sinon, vous la faites, voilà, vous la faites dans une casserole et pour le chocolat, etc., etc. Donc voilà, il va nous falloir, donc je vais vous donner les ingrédients que le Thermomix me demande. Donc il va nous falloir 50 g de sucre en poudre, 200 g de chocolat noir, 50% minimum de cacao, donc détaillé en morceaux, 100 g de crème fraîche, 30% de matière grasse au minimum, 4 jaunes d'œufs et évidemment donc, le blanc on va s'en servir parce qu'on va monter les blancs en neige. Et donc une pincée de sel pour tout ça. Donc voilà ce qu'il va nous falloir. الحبوبات ديالي voilà هاد التحليه اللي غنديرو دابا هي لا موس شوكولا. دونك تحليه ديال الشوكولات غنديرها انايا في الترموميكس ديالي. غادي يسهل عليا سميتو الخدمه ولكن نتوما تقدروا ديروها في كاسرونه تقدروا زعما ما كاين حتى شي مشكل لهذا الشيء هذا ما كاين حتى شي مشكل. غادي نقول لكم المقادير اللي غادي يخصونا اللي كيطلب لينا هو 50 غرام ديال السكر الحبيبات بحال اللي كتشوفوا 200 غرام ديال الشكلاط الكحل دونك 50 غرام ديال الكاكاو 50% ديال الكاكاو سمحوا لي وغادي خصنا 100 غرام 100 غرام ديال كريم فريش ولا قشده طريه. انا هادشي اللي غندير ديال 30% ديال الماتير غراس و4 تاع لي جون دوف ولكن هذاك البيض ديال البيض حتى هو غنطربوه غادي نردوه بحال الثلج راكم عارفين كيفاش اي واحد قبيصه ديال الملحه. هادشي اللي غادي خصنا لهاد التحليه هادي. دونك غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله وغادي نوريكم الطريقه بشويه بشويه. دونك mes chéris on va commencer. Donc là je vais mettre suivant. Je vais mettre 50 grammes de sucre qui me demande cuillère. Donc là je tape directement. Donc 50 غرام ديال السكر البنات اللي غادي ندير كنتمنى كلشي يكون واضح. انايا البنات تقدروا ديروا قل انا ديما كندير قل السكر قد ما قدرنا نقصوا من السكر قد ما مزيان. دونك انا باغ اكزومبل كندير دابا بحال اللي درت انايا 30 غرام ديال 30 غرام ديال السكر. Comme je disais mes chéris, vous pouvez mettre moins de sucre qu'il n'en faut. Il demande 50 grammes, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 50 grammes. Moi, je mets toujours 30 grammes pour la mousse au chocolat, c'est très bien. Parce qu'on a le chocolat aussi qui est sucré, donc je pense que c'est largement suffisant. Après, tout le monde fait comme il a envie. Donc voilà ce que je vais mettre moi comme sucre. Voilà. Voilà. Du coup, je vais mettre le suivant. Donc, insérer le correcteur et le couvercle. Voilà. Donc, 10 minutes. En fait, c'est juste pour que ça va nous mouliner en fait le sucre. Voilà, ça va le rendre, si vous voulez. Je suis désolée, à chaque fois je suis en train de nettoyer, je suis tellement maniaque, je suis toujours en train de. Alors. Voilà. Donc suivant, donc là, racler les parois. Donc moi je vais faire ça avec ma petite cuillère en silicone, ma spatule en silicone plutôt. Hop, et suivant. Donc 200 grammes de chocolat noir. Donc 200 grammes, ce qui va être nettement la plaquette de chocolat. البنات 200 غرام ديال الشوكولا الكحل غادي نهرسها وغادي ندير هذاك الخليطه. كنتمنى كلشي يكون واضح. فوالا غرام هي كلها. Alors,
بديت من التحليه حيت خصني نديرها في الفريغو خصها تصاح. دونك هادشي علاش بديت بالتحليه هي الاولى، وعاد من بعد ندير الطاجين ديالي ان شاء الله. هاد النهار شهيت الطاجين للغدا وقلت علاش لا ما نديروش. Voilà. Donc on va mettre suivant, donc les 200 g de chocolat, les 100 g, donc غادي نزيد هاد القشده الطريه 100 g de crème. Donc je pars au préalable et je vais mettre mes 100 g. Voilà, et donc j'insère tout ça. Je mets mon couvercle et mon gobelet doseur. Donc كنغطي عليه وكنخليه هو 4 ديال الدقائق، منها كيخلص ومنها كيدوب داك الشكل. Voilà mes chéris, donc du coup le thermomix il a terminé. Donc suivant, donc là je vais remettre les 4 jaunes d'œufs. ملي ندير البنات هذاك الصفر ديال البيض 4 ديال الصفر ديال البيض غادي نكبو هنا. فوالا كما كتشوفوا. سويفون دونك غادي نرجع ندير نحط عليه. فوالا نرجع دونك 15 secondes sur vitesse 4. Secondes sont terminées. Donc, suivant. Donc là, il me demande, il me demande de transverser en fait mon appareil dans un récipient. Pourquoi? Parce qu'il me demande en fait de faire monter mes blancs en neige dedans. Moi, j'ai pas envie de faire comme ça. J'ai envie de faire autrement. Donc البنات دابا طلب ليا خصني قال ليا خويني باش تولي ديري البيض ديال البيض باش زعما يطرب. ساعه انا ما بغيتش ندير انا بحال هكا، درتو ديجا مي خصك يفوق تو نيتوا، خصك فوالا تنظفيه وكلشي وعاد ديري فيه هذاك البيض ديال البيض، ماشي ديري هكاك. بغيت انا سميتو نزرب على راسي. دونك درتو في هاد الماكينه هادي اللي كتطرب البيض بواحد السرعه. البنات ما نعاودش لكم، هذا ما كيطربوش بهاد السرعه هذه ديال هذا، ولا حتى هذاك الطراب الكهربائي كما كيقولوا له الكتريك ما كيطربش بهاد السرعه هذه ديال هذا فريمون il est vraiment super. Moi j'adore vraiment, c'est la marque Tupperware. هو شويه غالي، كنت شاريه بالحق البنات، كنت شاريه من قبل ما نشري الترموميكس كان عندي. دونك هو شويه غالي مي سي فري كو زعما كيدير لك هذاك الشيء تاع لي كريم، هذاك الشيء ديال لا باتا كريب، كاع هذيك لي بات بحال هكاك بواحد السرعه. البنات ما نعاودش لكم هادو هو ما عرفتش كيبان لكم. فوالا لا مارك توبيروار ها هي فين كتبان. دونك هو شويه غالي مي سوبر. دونك دوكو البيض ديالي صايي. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش شفتوا فريمون هاد لاباري هذا اكسبسيونيل. نعاود لكم القصه ديالو. واحد النهار كانوا غيجيو عندي الناس كنت باغيه ندير شويه ديال راكم عارفين اللي كيجيو الناس وكلشي، كتبغي زعما ديري شي حاجه زوينه وكلشي ديري لهم شي حاجه زعما اللي مختلفه وكلشي تحليات وكلشي المهم. وكنت باغيه نيت نطرب البيض، وكان عندي واحد الباتور الكتريك. هذيك الساعه ما كانش عندي الترموميكس، كان عندي واحد الباتور الكتريك. ولكن الباتور الكتريك البنات هذاك النهار هذاك فين غايقول لي عزيزه بغيتي طربي انتي، انا ما خليني نعيط ترونكيل. ما بقاش يخدم. قلت اش غندير كيفاش غندير هادشي
مشيت عند واحد جارتي هنايا قاول لي حدايا، قلت لها عافاك عتقيني الا عندك شي طراب ديال الضو وكلشي، عافاك عتقيني سلفيه ليا وكلشي. وخرجت ليا هاد لاباري هذا. عرفتوا البنات ملي خرجت ليا هاد لاباري كنقول في راسي واش هادي حمقى واش هادي هبلات ولا شنو، غير مع راسي والله غير حشمت نقولها لها، حتى من بعد عاد قلتها لها. كنت في راسي ناري شنو مخرجه لي هنايا، واش انا غنبات هنا، واش الناس غتجي عندي في العشيه وانا نبات هنايا كنموليني في هادشي. حي حي واقع كنت جبتو ما كانش عندي مشوى، دونك جبتو كلشي درت فيه. اش نقول لكم البنات والله غمضت عيني وحليتهم البيض ولا بحال اللي كتشوفوا دابا. ايوا قلت يا ربي اسمح لي منها وصافي. والله العظيم وليت شريت بحالو حتى شريتو كلشي عاد عاود فيها القصه مسكينه. دونك فوالا دونك سا سيتي جوست بور راكونتي ليستوار. دونك دابا غادي نولي سميتو. دونك moi je vais pas le transverser. Si je vais le transverser quand même parce que je vais mettre les choubettes pour mettre سميتو ندير باش ندير البيض ديالي ان شاء الله. دونك فوالا غادي ندير هادشي هذا dedans. Je vais tout transverser dedans dans mon bol, dans mon saladier plutôt. Voilà. Voilà. Ça, je vais le reculer en arrière. Et je vais mettre mon blanc, mes blancs d'œufs dans le chocolat, évidemment sans casser les œufs, évidemment sans casser le blanc, doucement et délicatement. بشويه البنات. دونك كما قلت لكم هاد التحليه هذه ديروها حتى في الكاسرونه كما شفتوا. الشكلاط تذوبوه في حمام مريم وديروا فيه هذاك المقادير اللي درت انايا كامل. فوالا وكتجي التحليه هذه اش نقول لكم غزاله غزاله غزاله. دونك شويه حتى نكمل هذا الشيء هذا. هاد التحليه كيبغيوها الكبار كيبغيوها الصغار ما كاينش. Et comme je vous ai dit, les filles comme garçons, évidemment, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis les filles, mais il y a aussi des hommes qui me regardent, je pense. Donc, il en faut pour tous les goûts. Voilà, donc je mélange tout ça. Et vous pouvez mettre, comme je vous disais tout à l'heure, le sucre, vous dosez à votre convenance. C'est-à-dire, vous mettez la quantité qui vous va le mieux. Moi, j'en mets beaucoup moins, je mets que 30 grammes au lieu de 50. Mais vous, après, c'est comme vous voulez, parce que je trouve que déjà le chocolat, bon, il est sucré. Donc, je pense que voilà, il y a quand même assez de matière grasse et assez de sucre là-dedans. Sans pour autant en rajouter davantage. Je vais vous casser la tête avec le bruit. Voilà. Tac. Hop. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, hein, je ne fais pas de la pub hein, pour la marque Tupperware. Je ne fais pas de la pub pour la marque Tupperware. C'est juste que je vous dis, voilà, tout simplement, que voilà, c'est vrai qu'en plus, le blanc d'œuf, les filles, je sais pas, mais enfin, moi je trouve que, donc, ça monte les blancs en neige, c'est vrai, mais je trouve que ça reste quand même, il reste liquide en fait dans le fond, avec le Thermomix.
Donc voilà. Après, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas, ça dépend. Et voilà. Donc la mousse au chocolat est prête. Donc voilà. Et je vais la laisser au frigo jusqu'à qu'elle durcisse. Et donc je reviendrai avec cette même recette pour la préparation, la présentation à la fin. Voilà. Tac. Je vais mettre du film alimentaire dessus. Le film alimentaire. On dit ouf le frigo, Inch'Allah. حتى يقصح على خاطره تقصح على خاطرها. نوريكم ان شاء الله التحضير ديالها في الاخير ان شاء الله. نرجع لكم بالطاجين ان شاء الله اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا. Bon les filles, je vais mettre ça au frais et je reviens vers vous pour le tagine par la suite. Bon mes chéris, donc je reviens vers vous pour, comme je vous ai dit, pour le tagine aux légumes. Donc les ingrédients qu'il va nous falloir, donc du coup pour les condiments, il va nous falloir donc du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, un petit peu d'ail, mais vraiment légèrement, du persil et du coriandre haché, de l'oignon émincé et évidemment de l'huile. Voilà. الحبوبات ديالي ها هما المقادير اللي غادي يخصونا لهذا الطاجين هذا. غادي خاصنا الملحه، غادي خاصنا الابزار، سكينجبير، الخرقوم، ضريس ديال الثومه، القزبر ومعدنوس، البصله، وبطبيعه الحال شويه تاع الزيت. غادي نبداو ان شاء الله. هانتوما باش تشوفوا المقادير على عينيكم. فوالا هادشي اللي غادي خاصنا دابا. غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب لكم معايا لهنا. خرجت الطاجين ديالي. دونك هاد الطاجين هذا البنات كنت شريته في سور انترنت، ما بقيتش عاقله شحال هو عندي، ما بقيتش عاقله بالضبط هذاك لو سيت. ان شاء الله الا لقيتو راه غنديرو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، نكتبو لكم تما. كان عاجبني هذا. كان في الحقيقه كنت شفتو في واحد لو سيت، والله ما بقيت عاقله. ما عقلتش. واحد البنت كتبيع هادشي تاع المواعن تاع الديكورات وداك الشيء. ما بقيتش عاقله واش الهامهم ولا ما بقيتش عاقله. المهم فوالا جو سي بلو اكزاكتومون لو نون ديال هذيك البنت. المهم وكانت كتبيعو غالي. هو زوين وكانت كتبيعو غالي. جو كخوا سيتي الا ما خفت نكذب 169 اورو الطاجين قد هذا. جاني غالي ما نكذبش عليكم على طاجين. فوالا. ولقيت هذا في واحد السيت اخر. شريته طاح عليا لي فري دو بور وكلشي. الا ما خفت نكذب 45 اورو باش شريته. وخديت الكبير ديالهم حيت كان واحد جو كخوا سيتي 24 سنتيمتر وهذا فيه 38 سنتيمتر 35 ولا 38 سنتيمتر. فوالا هادشي اللي كاين. دونك فوالا الا لقيت سميتو الا لقيت لو سيت اللي كنت كومونديتو فيه ان شاء الله دابا ندير لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. دونك غادي نبداو دابا. دونك مي شيري، دونك vous voyez j'ai disposé mes morceaux de poulet dans mon tagine. Donc غادي نزيد عليه. je vais rajouter là du sel. Donc enfin après voilà, après les condiments c'est selon votre goût. Comme je dis, c'est selon la quantité que vous voulez, comme le poivre et tout ça. Je sais que nous on est quand même pas mal de condiments. Après vous c'est comme vous voulez. Donc درت هنا الملحه، الابزار، ندير سكينجبير، ندير عليهم كاملين. فوالا. ندير الخرقوم، ريز ديال الثومه. Je vais rajouter ma petite tête d'ail.
vais mettre mon persil et mon coriandre, donc là je dois avoir à peu près 2 cuillères à soupe donc de persil et de coriandre. Voilà. Je vais rajouter mes oignons émincés. Là, je dois avoir à peu près deux oignons moyens, de taille moyenne. Voilà. Voilà. Tout mettre là-dessus. Hop. Je vais rajouter de l'huile. Donc c'est comme vous voulez. Soit vous mettez moitié-moitié, donc c'est-à-dire moitié huile d'olive et moitié huile de tournesol. Je vais rajouter quand même un petit peu de l'huile d'olive. شويه ديال زيت العود البنات الا بغيتو. فوالا ما كنديرش انا بزاف ديال زيت العود ما نكذبش. هادشي اللي كاين وغادي نشعل عليه ونخليه يتشحر. نخليه يتشحر على خاطرو ونقلب نشويه بشويه. غنزيد فيه واحد النقيطه ديال الماء باش التبزيره ما تحرقش. Je vais rajouter juste un petit peu d'eau, mais vraiment légèrement. Donc pour pas que mes condiments en fait brûlent. Hop, mais vraiment légèrement. Voilà. Et je vais laisser tout ça mijoter. Je vais les tourner au fur et à mesure. À chaque fois, je vais tourner mes morceaux de viande au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Donc, le bnat, غنخليه شوية يتشحر هكا ونرجع لكم إن شاء الله. Donc, mes chéris, voilà. Après avoir fait revenir la viande, comme vous voyez. Donc, le bnat, كما كتشوفوا شحرت الحمى ديالي. Là, je vais mettre de l'eau. غنزيد شويه تاع الميها. Voilà. Et غنخليه يطيب على خاطرو. Donc mes chéris, j'ai mis de l'eau comme vous avez vu et je vais laisser cuire voilà à feu doux, doucement mais sûrement. Voilà, je reviens vers vous plus tard. Alors les filles, voilà, après avoir ajouté plusieurs fois de l'eau, etc. Sur mon poulet pour qu'il puisse cuire tranquillement, donc je vais rajouter, donc là c'est le poulet est pratiquement cuit. Je vais rajouter mes légumes. Pour les légumes, j'ai choisi de mettre des carottes, donc coupées comme ça, de la pomme de terre et du fenouil, ainsi qu'un petit peu de petits pois. Donc voilà, comme vous voyez. حبوبات ديالي كما كتشوفوا من بعد ما الدجاج ديالي قرب يطيب وجدت انايا سميتو الخضره اللي باغيه نخضر بها هاد الطاجين هذا. عندي شويه ديال البطاطا، عندي شويه ديال الخيزو كما كتشوفوا، شويه ديال البسباس، وعندي هنايا خرجت من المجمد شويه ديال الجلبانه كما كتشوفوا. دونك غادي نحضر دابا. دونك جو في commencer à mettre mes légumes. Je vais mettre voilà. Je vais essayer de donner une petite présentation quand même parce que comme on dit on mange d'abord avec les yeux. Hop. Je vais faire ça comme ça. Et voilà. Donc je vais mettre mes pommes de terre, disposer un petit peu partout. Voilà. Là. Là. Voilà. Je vous dis, dans un tagine, vous mettez ce que vous voulez comme légumes, ça passe super bien.
donner un peu de couleur. Voilà. Ici, celui-là là, hop. Une petite dernière et je vais mettre mes petits pois par dessus. Voilà. Par la suite, par-dessus, je vais rajouter un peu de sel. Parce que du coup, voilà. شوية ديال الملحة من الفوق. Voilà. شوية د الابزار. خليت منه قبيله. Voilà. شوية د الخرقوم. Et un petit peu de curcuma. Je rajoute en fait un petit peu de condiments que j'ai mis tout à l'heure. En fait, les épices que j'ai mis tout à l'heure, bah, j'en rajoute un petit peu au-dessus de mes légumes. Voilà. Voilà. Un peu ce qui m'a resté tout à l'heure, j'en ai gardé un petit peu, j'ai pas tout mis. De façon justement. Voilà. Donc là, il y a assez d'eau pour que tout cuise en même temps. N'inquiétez pas. Et là, je recouvre. ونخلي هادشي يطيب على خاطر ونرجع لكم من بعد. Alors mes chéris, c'est bon, mon tagine est prêt. Je vais vous montrer la présentation comme il se présente. Voilà, comme vous pouvez voir. Posez ça là. Je vais vous rapprocher la caméra. Voilà. Qu'est-ce que ça doit donner? Faites-moi confiance, le goût est super bon. Je vous raconte pas l'odeur dans la cuisine. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc j'espère que vous reproduirez ça chez vous. Et dites-moi en commentaire si vous avez réussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous montre avant toute chose, pardon, je vous montre donc la mousse au chocolat. Donc j'ai fait une petite chantilly, donc pour en mettre un petit peu au-dessus. Donc j'espère que tout vous a plu. Et je vous fais un gros bisou. حبوبات ديالي هانتوما كتشوفوا الطاجين ديالي قولوا لي في كومونتير كي جاكم بالخضيره بكل شيء. انا بعدا طاليه الحال وقتاش ندوقو عارفه بطبيعه الحال راه كيجي زوين. دونك فوالا كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم. ها هي التحليه ديالنا كما وريت لكم نتاع لا موس الشوكولا. فوالا كي كتجي دونك درت سميتو اون شانتيي من الفوق كما كتشوفوا. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم وكنقول لكم نشوفكم بعدا عاد نخليكم تمشيو. فوالا كنقول لكم بوسه حلوه لكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وبوسه حلوه بوسه حلوه بوسه حلوه. باي باي.